তো হাই গাইস কিতা খবর আসুনি বলা হলে আজকে হলে আমরা আবদুল্লা সিটি তাহলে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লাগাইছি গাড়ি তো ওখানে দেখাই গাইস ভিডিওটা লাস্ট में देखो একটু আমার লোক ভিডিও है हां भाई कहाँ है हम लोग आज अब्दुल्ला सिटी पे। तो गाइस जो देखो अब्दुल्ला सिटी पार्किंग देखा ना हमारे लोग गुवाहाटीर অনেক বড় পার্কিং দেখা নেই গাইস ও আমার গাড়ি লাগাইছি আর এনে একদম সাফর গাইস ও দেখো হাত ধরে ধরো উপরে সাত ধরা চল 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 उधर हम কত বড় বড় সিসি ক্যামেরা লাগাই রাখছি আর গাড়ি দেখো গাইস আইলাম হয়তো মাথানটা দেখাই আবদুল্লা সিটি পার্কিং আমি কিন্তু প্রধান আইছি কিন্তু চলে পার্কিং কোনো দিন পাইছি না আজকে পাইলাম পার্কিং দেখা নি হাটে আর ও ভাই আমরা দেখতে থাকো গাইস ओ देखो हम लोग यहाँ से हैं ना हाँ तो देख रहा नहीं गाइस और सुंदर खान चार्जर स्कूटी तो मतलब दिखाई मैं वो देखो देख रहा गाइस कंदी मनो हमारे एक डाउट हो क्लीन हो रही कंदी इसे क्लीन करता शायद हाँ और उधर है गाइस गैस लगाए रख से फायर वायर ना लगले नहीं पाई तो करिया पार्किंग बड़ा बनाई बड़ा ज़बरदस्त पार्किंग बनाई सुंदर लगे देखते देखो पहले हम हो तो मतलब डाटी विटी देखा बहुत बड़ा पार्किंग तो बड़ा अब्दुल्ला सिटी हो तो बड़ा पार्किंग है एकदम साफ ऊपर हाथ लगा तो कितना उधर नहीं एकदम साफ गाड़ी बराबर पार्किंग में हाथ अड़ा यहाँ से और जो 5 दे रहा रेड कलर 5 इसे गेशर और इन्हें देखो निशाना बनाया और रास्ता भूली गए और निशाना देखे जाते और ऑफिस टावर तब नुफरे दायित्व और लिफ्ट आसे तो चलते ऊपर लिफ्ट आसे लगती ना আমরা দুই ভাই আইসে বর্তমানে এনজয় করি আমার কিছু মাঠ ড্রাইভার তাক তো জঙ্গল তারা আনিয়ে দেয় আর কেয়ার আর এগুলো কিছু কাজ স্পেশাল পার্কিং দেখো এগুলো পার্কিং হয়েছে স্পেশাল পার্কিং দেখো কিন্তু বড় বড় সেট হলে গাড়ি পার্কিং লাগাই নেওয়া দেখো कहाँ हमारी गाड़ी कहाँ ये बगल में खड़ी है। अच्छा और तो लिफ्ट से कैसे हिंदी लिफ्ट फ्री दबा है अभी निकल ले गाड़ी तक। रहने दे यार कोई नहीं चुराएगा यहाँ से तो गाइस टाटा भाई वीडियोটা ভালো লাগলে কমেন্ট শেয়ার করে দিও আল্লাহ হাফেজ